Hi, ma'am. Mochi Buns. May New Year promo din kami, mama. You get a free cake pag bumili ka ng box, ma'am. Hindi yung ano ba? Pag set po ba? Apa. Kunin ko, ma'am, para makita niyo, ma'am. Ganito siya, ma'am. Sa TikTok, ma'am, baka napapansin mo siya, ma'am. Or maybe sa FB, IG, ganun siya, ma'am. Ano nandyan? Chocolate tsaka strawberry, ma'am. Isa sa mga bestseller ko yan, ma'am. If you want, ma'am, try mo muna yung chocolate, ma'am. Bigyan kita ng idea sa taste niya, ma'am. Kuha lang ako, ma'am. Ito, ma'am, para matry mo. Hi, ma'am, Mochi Buns. Sige, try mo lang, ma'am. Alam, ma'am, Mochi. Sarap siya, di ba, ma'am? Ano siya, ma'am, eh? Soft and moist siya, di ba? Parang moist cake siya, ma'am. Hi, ma'am, Mochi Buns po. Hello, ma'am, Mochi Buns. Hello, ma'am, Mochi Buns. Ipalaman na yan, ma'am. Hello, ma'am, Mochi Buns po. Matcha, ma'am. Mahilig ba sila sa matcha? Ano, sir? Anong una nang gusto mo? Strawberry and chocolate. Red bean. Red bean yun, ma'am. Ang laki oh. Kasing laki na ng ulo niya, ang ulo ko, ma'am, eh, no? Dali na, pili na kayo. Para may free cake si ma'am. Isa dito. Ikaw yan. Nutella? Okay, Nutella. Matcha din. Matcha din, ano? Sige. Mamutin na natin baka magdagdag, di ba? Advance mag-isip. Kayo, ma'am, anong gusto mo, ma'am? Hintayin niya, ma'am. Okay. Yung chocolate ba, ma'am, gusto mo? Coffee bun. Sige, coffee bun daw. May strawberry ba? Ano? Meron. Bali, coffee, strawberry, Nutella, tsaka ano? Matcha. Ayun siya. Advance mag-isip po. Red bean. Red bean. Sige po, ma'am. Yung dito, ma'am, buy 3 to 50 to, ma'am. Yung triple cheese lang, ma'am. Opo. Sayang din, ma'am. Parang New Year promo kasi yun, no? Yes, ma'am. Pwede mo hanggang yung unan, ma'am, pag uwi mo. Eh, hindi. Nag-on pa Sa TikTok, yes, ma'am. Oh. Ito na lang. Gusto mo mag-hi? Hi ka, ma'am. Hi. Tag mo sarili, ma'am. Yung chocolate, ma'am, yan. Chocolate or blueberry, ma'am? Anim na.
Paulit nga, anong ano. Bale, ano sir? Nutella. Isang Nutella, Aha. isang strawberry, isang choco, isang coffee, isang matcha, isang triple. Okay. So, choco triple na lang kulang ko, no? Iwalay ko na lang balot, ma'am. Dalawang balot na lang, ma'am. Oh. Cash gusto mo, ma'am, or Gcash, ma'am? Pwede rin Gcash. 720 pa lang po, ma'am. Ay, sorry. 720 po, ma'am. Thank you, ma'am. Ito po, ma'am. Lalagay ko na po dito, ma'am. Yes, ma'am. Meron po, ma'am. Thank you, ma'am. Tatlong piraso dito, ma'am. Hiniwalay ko na lang sila, ma'am. Ma'am, may sukli pa kayo, ma'am, ah. Thank you, ma'am. Opo. Sige po, ma'am. Ma'am, change niya po, ma'am. Salamat. 280 po yung change niya po. Apa. Apa. 720 po lahat, ma'am. 6 items po yun. Tapos isang free, ma'am. 280 po yung ano. Apa. Thank you, ma'am. Ah. Happy New Year, ma'am. Happy New Year, ma'am. Okay, thank you, Gabi. Happy New Year. Gandang New Year to, oh. Gandang New Year. Ito, actually, ito, may bumili sa akin, eh. Hindi ko lang na-video, ang dami niya kasi in order. 6 na, ano, exchange gift daw, eh. So, probably, ano, late, ano na, Christmas party na nila. Pero thank you so much. Thank you so much.